Hello ma'am. Hello ma'am. Ay nasi jenam bora hawige. Jenam pokora thongani bora semaga. So ma'am jing view ay video ase do jenam bora. Ay noi boloi jare jenam ne beson ne tauna jangang morok thum morok hape. Ay noi boloi jare hasi bora mum tauna hawraga ma'am jing view. Ay hajik bora khara mangauna lore to hajik khara mangauri ar bora je sem sem launa kadana ngaudadi ay hainade ar haijang da hapadi khara pethagini aduna khatang karap to na ngauba hinai adagaidi ay haijang obogi video do mayam da uloba ay video click to ba ka hore wari shanaring da ay ki friend malai aduga ado ay jenam ngobo somoy da ay uloba ka hore ado hana hajik haijang to haijang sorok ko somoy dum uchare mayam da wara boja de ko next time de full first gi last bag dum ay video click to jaraga mayam da uchara ge ko ar ay haijang je kana kana hagoda mange en kana su samaina haijang thongba haina bo dum just simple ni da simple homemade pakora thongmani hai jari da adujamna hi yotong thongde dum simple thongi mini si chaning urai na suddenly jenam jolai bani na bora to salaga dum thongjal lagai na alu sok to salaga ado hauri haijang je ai husband jo haure na chai ado mayam jo habi ko ai haijang je ubuda hagoda manbo na haurida manbo aina ko mayam ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯩꯖꯥꯡꯁꯦ ꯁꯧꯕꯗ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯀꯪꯉꯦ ꯈꯔ ꯇꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯡꯊꯕ ꯖꯥꯔꯅꯤ ꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯩꯖꯥꯡꯁꯦ ꯁꯣ ꯖꯥꯝ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯉꯁꯨ ꯍꯧꯔꯦꯅ ꯐꯝ ꯂꯥꯎꯅ ꯊꯣꯡꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯒꯁꯦ ꯐꯖꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯒꯅꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯀꯣꯔꯥ ꯊꯣꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯣ ꯗꯣ ꯕꯣꯔꯥ